خالہ عذرا اپنے بھانجے عبداللطیف سے بہت پیار کرتی تھیں اور وہ خالہ کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی چاہتا تھا۔ ان دونوں کی چاہت کو بھانپ کر خالہ نے بیٹی کا رشتہ بھانجے سے کر دیا۔ اس رشتے پر لطیف کے والدین اور خاندان والے بھی خوش تھے کیونکہ لطیف ایک اچھا لڑکا تھا۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر زیادہ جانے لگا کیونکہ اس کو فائزہ پسند تھی اور وہ اسی کی خاطر جاتا تھا۔ فائزہ بھی روز اس کا انکار کرتی۔ اگر کسی شام وہ نہ جا پاتا تو وہ بے چین ہو جاتی۔ میٹرک کے بعد لطیف نے کالج میں داخلہ لے لیا کیونکہ خالہ چاہتی تھیں کہ ان کا داماد کم از کم گریجویٹ تو ہو، جبکہ لطیف کے والد اسے بزنس میں لگانا چاہتے تھے۔ تبھی ماں نے اس کے باپ کو سمجھایا، لطیف ابھی کم سن ہے، اس کو تھوڑا سا اور سمجھدار ہو لینے دو۔ کالج کی تعلیم مکمل کر لینے سے ہی اس کا ذہن کھلے گا اور یہ کاروباری معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ لطیف کا معمول تھا کہ وہ کالج سے سیدھا خالہ کے گھر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ خالہ کا گھر اس کے کالج کے راستے میں پڑتا تھا۔ خالہ بھی گویا اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اس کے آتے ہی کھانا لگا میں پھر سب کھانا کھاتے کچھ دیر بیٹھ کر وہ گھر چلا جاتا۔ لطیف کا خالو رجب نیک چلن آدمی نہ تھا، وہ محلے میں خاصا بدنام تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے محلے دار اس کی عزت نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کی عادتوں سے واقف تھے۔ رجب کی میلی نظریں ہمہ وقت دوسروں کی بیٹیوں پر رہتی تھیں۔ وہ ایک عیاش طب انسان تھا مگر خالہ چونکہ بہت نیک اور اچھی شخصیت کی مالک تھی، اسی سبب محلے دار رجب کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں اور وضع کی تھیں۔ اس شخص کو اپنے گھر کے معاملات کا کچھ ہوش نہ تھا کہ اس کے گھر والے سبھی اچھے تھے، وہ بھی ان کے طفیل یہاں رہ رہا تھا، ورنہ اس قسم کے انسان کا شریفوں کے درمیان رہنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ وہ رات کو دیرت سے گھر آتا جس سے ہمسایوں کا سکون خراب ہو جاتا تھا۔ جوئے اور شراب کے ساتھ ساتھ اسے غلط جگہوں پر جانے کی بھی لت تھی۔ خاندان کے سبھی لوگ رجب کی ان عادات سے نالاں تھے، کوئی اس کے منہ نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کی اولاد نیک اور شریک حیات اچھی تھی۔ رجب کا بیٹا کا سعودی عرب کا فنی گیا ہوا تھا، وہ خاصی رقم گھر بھجواتا تھا جس سے ان کے گھر کا گزارا بآسانی ہو جاتا تھا، اور اسی رقم سے رجب بھی کبھی کبھی عیش کر لیتا تھا، ورنہ اس کی اپنی آمدنی بھی خاصی تھی لیکن کمائی کے ذرائع درست نہ تھے۔ یہ ساری کمائی وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتا تھا۔ وہ اچھا کھاتا، شاندار لباس پہنتا اور ہر وقت تیز قسم کے قیمتی پرفیوم لگائے رکھتا۔ جہاں سے گزرتا وہ جگہ کافی دیر تک مہکتی رہتی تھی۔ لطیف کو اپنے خالو سے نفرت محسوس ہوتی تھی، پھر بھی دو اس کی عزت کرنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ فائزہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی خالہ کو بھی ماں کی طرح سمجھتا اور ایک بیٹے جیسا پیار کرتا تھا۔ ایک دن لطیف اپنی خالہ کے پاس بیٹھا ہو، دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک رجب گھر آ گیا۔ اس نے لطیف کو دیکھا تو کہنے لگا، میاں یہاں کیا سارا دن عورتوں میں بیٹھے رہتے ہو، تم کو کچھ اور کام نہیں ہے؟ جانو کچھ کیا تو یوں گھر میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لطیف اپنے خالو کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس کو بزنس کا شوق نہ تھا مگر اب اس کا ہونے والا سسر چاہتا تھا کہ وہ کمائے جبکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے بادل نخواستہ پڑھائی کا ارادہ ترک کیا اور باپ سے کہا کہ وہ جنرل سٹور کھولنا چاہتا ہے۔ باپ نے سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اس عمر سے ہی کچھ کھانا تو سیکھ لے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، کوئی اچھی دکان کسی موقع کی جگہ پر دیکھو، سٹور کھول لو۔ لطیف نے کافی کوشش کے بعد خالہ کے گھر سے نزدیک ایک کشادو دکان لب سڑک ڈھونڈ لی جو کرائے کے لیے خالی تھی۔ اس نے دکان باپ کو دکان دکھائی۔ لب سٹرک ہونے کے باوجود وہاں کوئی دوسرا جنرل سٹور نہ تھا۔ لینڈ الطیف کے والد نے بیجانہ ادا کر کے 3 سال کے معاہدے پر دکان کرائے کے لے لی اور بیٹے کو جنرل سٹور کھلوا دیا۔ لطیف نے جنرل سٹور کو چلانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ محنت پھل دیتی ہے۔ اس کا سٹور بھی دنوں میں مشہور ہو گیا، بزنس اور منافع بڑھنے لگا۔ اس کے والد بہت خوش تھے مگر وہ بیٹے سے اس کمائی کا دھیلا بھی نہ لیتے تھے۔ وہ کہتے کہ تم آمدن اپنے پاس رکھو، یہ روپیہ تمہاری شادی میں کام آئے گا۔ دکان چونکہ خالہ کے محلے میں بھی لہٰذا اس کا بھی فائدہ تھا کہ سستانے کو جی چاہتا تو خالہ کے گھر چلا جاتا۔ وہ اپنی منگیتر سے کم خالہ سے زیادہ باتیں کیا کرتا۔ خالہ جانتی تھیں کہ وہ اپنی منگیتری کے لیے اس گھر میں آتا ہے۔ وہ اس کے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر رکھتی تھیں۔ وہ کھانے کے بہانے 2 گھڑی فائزہ کا دیدار بھی کر جاتا تھا۔ اس طرح اس کی منگیتر دن بھر خوش رہتی تھی۔ رجب خالو کی عادتیں اگر لطیف کو ناپسند تھیں تو خالو کو بھی اس کا اپنے گھر آنا جانا پسند نہ تھا۔
मुंह से कुछ न कहता, लेकिन जब भी लतीफ को अपने घर आते देखता बात बेबात बिगड़ने लगता था और बिला वजह शोर डाल देता था, जिस बाइस लतीफ को बड़ी सकी महसूस होती थी। वो सर झुकाए खाला के घर से निकल जाता। सोचता था कि अगर अभी इसके खालू का ये रवैया है तो खुदा जाने सर बन जाने के बाद वो क्या करेगा। जब ऐसा बार बार होने लगा तो लतीफ बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि वो जब भी जाता रजब किसी ना का किसी बहाने इसकी बेइज्जती कर देता। हालांकि लतीफ मुंह पर तो खालू का बहुत अदब करता था कि कहीं वो अपनी बेटी की मंगनी ना तोड़ दे। शायद खालू भी उसकी मजबूरी समझता था, इसलिए होने वाले दामाद की दिल आजारी में कोई कसर ना छोड़ता। रजब जो भी बुरे काम करता, लोग अगर लतीफ से तज़किरा करते, वो शर्मिंदा होकर सर झुका लेता। सारा मोहल्ला इस वजह से भी इसे जान गया था कि इसका जनरल स्टोर इसी मोहल्ले में था और मोहल्ला के ज्यादातर घराने लतीफ के अखलाक और ईमानदारी की वजह से सूद इसके स्टोर से लेते थे। ताहम अब वो ससुर की वजह से परेशान रहने लगा था। लतीफ के जनरल स्टोर के बराबर में एक वीडियो और डीवीडी सेंटर था, जहां से लतीफ फिल्मों की कैसेटें लिया करता था। इस कारोबार की आड़ में कुछ नशा आवर अशिया भी खुफिया तौर पर यहां चंद खास किस्म के ग्राहकों को बेची जाती थीं। रजब जब भी इस सेंटर पर आता, इसकी गाड़ी में कोई ना कोई गलत किस्म की लड़की या औरत बैठी होती। ये देख लतीफ को तो शर्म आ जाती, मगर उसके खालू को बिल्कुल भी लिहाज ना आता कि कम अज कम गाड़ी को तो लतीफ के जनरल स्टोर से कुछ दूरी पर खड़ी कर दूं, आखिर ये मेरा होने वाला दामाद है। ये सच है कि बुरा आदमी दीदा दलेर भी होता है। इसका सबूत इस वाकये से मिला कि मोहल्ले में एक गरीब बेवा औरत रहती थी, जिसका घर लतीफ के जनरल स्टोर के नजदीक था। ये औरत अक्सर राशन इसके स्टोर से लेती थी। लतीफ को पता था कि यह गरीब बेवा है, वो इसको रियायती कीमत पर राशन देने लगा था, और जब इस बेवा के पास रकम न होती तो उधार पर भी अशिया दे दिया करता था। इत्तेफाक के बेवा औरत बीमार हो गई तो उसकी बेटी, जिसका नाम मसर्रत था, स्टोर पर जरूरियात जिंदगी से मुताल्लिक अशिया लेने आने लगी। बूढ़ी बेवा की बेटी होने के नाते वो इस यतीम लड़की के साथ भी शफकत से पेश आता। वो लड़की खुश हो जाती और कहती कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं आपको ही भाई समझती हूँ। ये लड़की 8वीं पास और निहायत भोली भाली थी। इसमें जमाने की चालाकियां नहीं थीं, मगर वो बातूनी बहुत थी। वो अपने घर के सब दुख सिख, माँ की बीमारी की बातें, गरीबी के हालात सभी लतीफ से कह दिया करती थी। इस तरह से वो इसको अपना हमराज समझती थी। अब जब भी लतीफ अपने खालू की बदसलूकी से दिल गिरफ्तार होता, लड़की उसकी कैफियत को भाप जाती और कहती, भाई लतीफ, आज क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, क्या बिक्री नहीं हुई? वो कहता, बिक्री तो बहुत हुई है, मगर एक आदमी के सलूक से तंग हूं और वो मेरा खालू है। इस तरह गोया इसने भी मसर्रत को अपना हमराज बना लिया। जब खालू से खफा होता, मसर्रत के सामने इसे बुरा भला कहकर शांत हो जाता और वो लड़की इसको तसल्ली देती कि देख ना करो, बाज रिश्तेदार ऐसे ही बस दुख देने वाले ही होते हैं। जब भी कभी लतीफ को किसी बर्तन या किसी शय की जरूरत होती या कोई मेहमान किस्म का दोस्त आ जाता तो वो मसर्रत के घर से चाय बनवा लेता या बर्तन मंगवा लेता था। ये लोग पड़ोसी होने के नाते इसका ख्याल रखते थे। मसर्रत दिन में एक बार जरूर लतीफ की दुकान पर आने लगी थी। घर वाले इसे रोकते तो वो न मानती और कहती कि मैंने तो लतीफ को भाई बनाया हुआ है। लतीफ ने भी कई बार उसे समझाया कि देखो, भाई सिर्फ अपना सगा भाई ही होता है। मेरी मंगनी हो चुकी है, लिहाजा तुम मेरे पास ज्यादा ना आया करो, कहीं मेरे खालू को बुरा ना लग जाए। मगर वो ये बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। तभी एक दिन इसने हंस कर कहा, चलो भाई ना सही, हम अच्छे पड़ोसी और अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं। अब यह होता कि जब भी मसर्रत आती, कोई बात करती, लतीफ फौरन इससे अपनी मंगेतर की बातें शुरू कर देता था कि इसका दिल साफ रहे और कोई दूसरा ख्याल इसके दिन में जन्म ना ले सके। एक दिन जब खालू ने इसको मसर्रत से बातें करते हुए देख लिया, शाम को वो दोबारा स्टोर पर आया और कहा, जरा इस लड़की को बुलवाना, मैंने इससे कोई जरूरी बात करती है। गिरचा लतीफ का माथा ठुनक गया, मगर वो स्टोर पर बैठकर खालू से नहीं उलझ सकता था। उसने मुलाजिम लड़के को मसर्रत के घर भेजा और उसे आने का कहा। जब वो आ गई तो खालू ने कार की चाबी लतीफ को देकर कहा, अपनी उम्मी को ले आओ। लतीफ बेचारा घबरा गया कि खुदा जाने ये शख्स क्या झगड़ा करने वाला है। वो कार की चाबी लेकर घर चला गया। घर में मां मौजूद न थी, किसी रिश्तेदार से मिलने गई हुई थी। वो वहां चला गया जहां मां गई थी, ताका अपने साथ ले जाए, क्योंकि वहां खालू इंतजार कर रहा था।
जब वो माँ को खाला के घर उतार कर स्टोर पर लूटा तो वहां खालू मौजूद था मगर मसर्रत नहीं थी। वो अपने घर जा चुकी थी। लतीफ दिल में डर रहा था कि जरूर खालू ने मसर्रत को डांटा होगा और डांट डपट के बाद घर भेज दिया होगा कि तुम क्यों स्टोर पर रोज आती हो, आइंदा मत आना। बस ऐसे ही ख्यालात लिए वो सोचता रहा कि अब जब मसर्रत आएगी तो पता चलेगा कि खालू ने इसे क्यों बुलाया था। इस रोज उसी फिक्र में वो दुकान जल्दी बंद करके घर चला गया। दूसरे रोज रात ज्यादा जागने की वजह से दुकान पर बैठा था कि सो गया। अचानक वो हड़बड़ा कर जागा तो देखा सामने मसर्रत खड़ी थी। फिर वो बेबसी से रोने लगी। पहली बार उसने मसर्रत से कहा कि यहां खड़ी रहकर रुनाद हो ना मत करो, कोई गाहक आ गया तो क्या सोचेगा। इधर केबिन में चलकर बैठो और मुझे बताओ कि कल खालू ने तुमसे क्या कहा है जो आज इतने गुस्से में हो। मसर्रत केबिन में चली गई और उसने जो बात लतीफ को बताई सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सोच भी ना सकता था कि इसका खालू इतना गिर सकता है। कल इसको स्टोर से रवाना करने के बाद खालू मसर्रत को उसी जगह ले बैठा। वो नादान थी कि लतीफ अपनी वालिदा को लेकर यहीं आएगा। रजब ने मसर्रत से कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और फिर इसने जो बात कही वो बताने के लायक नहीं थी। लतीफ ने धोखे से बलवा कर उसे खालू के हवाले नहीं किया था। सादा लौ में इसे खालू के पास स्टोर में काउंटर के पास छोड़कर गया था। ये खालू ही था जो उसे केबिन तक लाया। इस बेचारी लड़की ने तो इससे पहले कभी केबिन के अंदर झांका तक नहीं था। जिस घटियापन का खालू ने सबूत दिया, सदमे से लतीफ के हवास जाते रहे। लड़की तो रो रही थी, वो भी रो पड़ा। सोचा लाख मंगेतर से मोहब्बत सही, लेकिन ऐसे घटिया आदमी से नाता नहीं बंधे तो बेहतर है। लिहाजा इसने घर जाकर मां को बता दिया कि खालू इस लायक नहीं कि इसको अपना ससुर बनाओ है। अगले दिन लतीफ और उसकी मां मसर्रत के घर इससे माजरत करने गए तो उसकी बूढ़ी बेवा मां पेपेका कर रो पड़ी। बोली, मैंने तो लतीफ को नेक पड़ोसी जानकर एक बेटे की तरह समझा और ख्याल किया, लेकिन इसने ये हमारे साथ किया कर दिया कि मेरी बेटी को अपने बदमाश खालू के हवाले करके चला गया। अब जो नुकसान हमारा हुआ है इसे मैं कैसे भरूंगी। दुनिया में इज्जत है तो सब कुछ है, वही ना रहे तो इंसान के लिए अच्छा है कि वो मर जाए। लतीफ इस शरीफ औरत की बातों से इतना शर्मिंदा हुआ कि इसके पीर पकड़कर मुआफी मांगी और उसकी मां ने मसर्रत को गिले लगाकर कहा, बेटी तुम रो मत, अगर तुम्हारा कोई नहीं तो हम तुम्हारे हैं। तेरा दोपट्टा मेरे बदमाश बहनोई ने खींचा है तो मैं अपना दोपट्टा तेरे सर पर डालती हूं। तुम्हारे साथ जो अलमिया हुआ मेरे नादान लड़के की गफलत से हुआ है, इसलिए अब मैं ही तुम्हार इंसान भरूंगी। मैं तुमको इज्जत दूंगी और इज्जत से बहू बनाकर इस घर से रुखसत कर ले जाऊंगी। इस तरह आन वाहिद में मसर्रत की तकदीर बदली और वो लतीफ की दुल्हन बन गई। इस बात का सदमा फायजा और उसकी वालिदा को बहुत हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। कभी कभी बाप का किया बेटियों को किसी न किसी सूरत भुगतना पड़ता है।